한번 읽어주시겠습니까? Saya akan membacakan bagian nas ini, Kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusela, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusela. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 아멘. 오늘 에녹이 하나님과 동행하였다고 성경은 말하고 있습니다. Di dalam nas ini ada satu kalimat bahwa Henokh bergaul bersama dengan Tuhan. 하나님과 동행한다는 것은 우리가 주일에 예배 한번 잘 드린다, 이런 경건한 생활을 한번 한다는 것보다 훨씬 더 고차원적인 문제입니다. Makna daripada bergaul dengan Tuhan bukan sekedar beribadah sekali hari Minggu, tapi lebih daripada itu. 기독교 우리 경건 서적 중에 매우 유명한 책 하나가 있습니다. 로렌스 수사가 썼던 하나님의 임재 연습이라는 책입니다. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Lawrence dengan sangat terkenal, namanya Praktekkan untuk hadirat Tuhan di dalam hidup kita. 이 로렌스 수사는 그 수도원에서 허드렛 일을 하는 사람이었습니다. Lawrence dia kerja di sebuah biara dan menolong membantu hal-hal yang sederhana. 접시 닦는 일이나 청소하는 일 정도를 하는 사람이었습니다. Dia hanya cuci piring dan membersihkan bagian-bagian yang kotor. 커다란 일은 아니었지만 어느 날 하나님께서 그가 청소를 하고 접시를 닦는데 그런 마음을 주십니다. Tuhan memberi hati kepada Lawrence di tengah-tengah kerjaan sehari-hari. 하나님은 예배 자리만 계신 게 아니라 지금 바로 이 자리에 오늘 바로 나와 함께 계신다라는 생각이었어요. Lawrence merasa bukan hanya pada waktu dia beribadah hari Minggu, tapi saat-saat di mana yang dia kerja sederhana pun Tuhan sertai dia. 이 생각이 그를 점점 강하게 사로잡았습니다. Pikiran itu makin dia meyakinkan. 그래서 그는 청소를 하면서 접시를 닦으면서 하나님의 임재를 경험합니다. Dan dia sendiri mengalami satu keindahan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kerjaan sehari-hari. 오늘 여러분들은 항상 여러분 삶의 자리에서 예배가 아니라 여러분 삶의 자리에서 하나님이 내 옆에 내 안에 계시다는 것을 여러분들은 느끼며 살아가고 계십니까? Ada satu pertanyaan yang ditujukan melalui nas ini, bahwa apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara sehari-hari? 하나님과 함께 한다. 이것이 바로 하나님 앞에서 살아간다. 코람데오의 정신입니다. Hidup merasa penyertaan Tuhan di tengah-tengah langkah hidup kita, artinya hidup koram deo, berarti hidup di hadapan Tuhan. 오늘 저는 에녹의 삶을 통하여서 하나님과 동행한다는 것이 무엇인지를 여러분과 나누고자 합니다. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan apa artinya sesungguhnya Henokh hidup bergaul sama Tuhan. 한 세 가지 정도로 함께 나누겠습니다. 3 poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara. 예, 하나님과 동행한다는 것 첫 번째는 생명을 낳는다는 것입니다. Jadi makna yang pertama, hidup bergaul dengan Tuhan adalah melahirkan sebuah jiwa atau melahirkan kehidupan melalui komunitas atau melalui pergaulan dengan Tuhan. 오늘 본문 22절은 이렇게 말합니다. 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았다. 이렇게 말하고 있습니다. Di dalam ayat 22 dikatakan setelah dia menjadi ayah Metusela, dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. 에녹의 삶에 대한 전체적인 평가입니다. merupakan satu evaluasi perjalanan kehidupan Henokh. 그 평가를 두 가지로 이야기합니다.
Di dalam nas ini ada dua sisi yang kita dapat pelajaran. 하나는 동행했다는 것이고 하나는 자녀를 낳았다는 것입니다. Yang pertama adalah dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Kedua adalah dia melahirkan banyak anak. 하나님과 총 동행했던 그 300년 시간 동안에 그가 했던 일이 두 가지밖에 없다는 겁니다. 동행하기와 아이를 낳는다는 겁니다. Selama 300 tahun bergaul dengan Tuhan, dia melakukan dua hal, yaitu adalah dia mengalami penyertaan Tuhan sekaligus dia melahirkan banyak anak. 이 말씀을 생각해 보면 그가 아무것도 안 한 것 같이 느껴집니다. Kalau kita membaca kalimat ini dengan sederhana, sepertinya Henok tidak bikin apa-apa ya. 그러나 자녀를 낳았다는 것은 우리가 생각하는 것보다 조금 더 높은 영적인 하나님의 의미가 들어 있습니다. Apa makna dia melahirkan banyak anak? Kita dapat melihat sisi rohani. Ada yang lebih daripada sekedar melahirkan anak. 신약 마태복음에서 예수님께서는 제자 삼아라라고 말씀을 하십니다. Di dalam kitab Injil Matius berkali-kali Yesus katakan kita harus memuridkan banyak jiwa-jiwa. 에녹이 자녀를 낳으며 300년을 산 것은 바로 이 제자를 낳는 과정이었습니다. Jadi makna apa yang Henok melahirkan banyak anak berarti secara rohani dia banyak memuridkan banyak jiwa-jiwa. 생물학적인 자녀를 낳는 것뿐 아니라 복음의 자녀들을 낳는 것이었습니다. Bukan hanya melahirkan secara biologis, tapi dia juga melahirkan secara rohani. 생명은 그냥 낳을 수 없습니다. Untuk melahirkan jiwa atau kehidupan tidak bisa sekedar melahirkan. 어머니와 아버지의 헌신과 사랑 속에서 생명이 나옵니다. Jadi kalau kita melahirkan secara biologis untuk melahirkan anak, di baliknya ada banyak pengorbanan seorang ibu atau bapak. 건강한 교회, 하나님과 동행하는 교회는 그래서 생명을 낳는 교회가 되어야 합니다. Jadi gereja yang sehat, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan adalah gereja termasuk jemaat selalu melahirkan banyak jiwa atau banyak kehidupan. 우리끼리만 행복한 공동체로 멈추어서는 안 됩니다. Tidak boleh hanya kita menikmati kebahagiaan kita sendiri. 개각각 우리 교회를 소개받고 나서 가장 감사했던 것 중에 하나는 바로 이 점입니다. Ketika saya diperkenalkan gereja KKK, mendapat satu rasa sukacita karena KKK begitu terbeban untuk mencari jiwa-jiwa. 계속해서 교회를 개척하고 교회를 세워내는 그 일을 해오고 있다는 점이었습니다. Ketika saya mendengar KKK berjuang untuk church planting, membuka gereja dan mencari jiwa-jiwa. 그 부분은 저희 연합교회가 매우 중요하게 생각하는 사명과도 맞닿아 있었기 때문입니다. Itu merupakan panggilan yang bersama dengan gereja kami, gereja Union Church. 성도 개인이 되었든 교회가 되었든 우리는 이 땅을 사는 중에 하나님과 동행하기 위하여서는 계속하여 생명을 낳아야 합니다. Baik secara pribadi sebagai anak Tuhan maupun secara gereja ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melahirkan atau membawa banyak jiwa-jiwa jadikan murid Tuhan Yesus Kristus. 새로운 생명을 낳는 그 일이 바로 하나님과 동행하는 일입니다. Jadi apa makna yang bergaul dengan Tuhan adalah melahirkan banyak jiwa dan memuridkan banyak jiwa di hadapan Tuhan. 두 번째, 하나님과 동행한다는 것은 이런 의미입니다. Apa makna yang hidup bersama dengan bergaul dengan Tuhan? 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. Itu artinya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. 히브리서 11장 5절을 보겠습니다. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5, 한번 읽어주시겠습니다. karena iman Henok dipindahkan sehingga ia tidak menemui kematian dan tidak ditemukan lagi karena Tuhan menerjemahkannya. Sebelum ia dipindahkan, ia diberi kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. 히브리서 기자는 에녹이 이 땅을 살면서 하나님을 기쁘시게 하는 자로 살았다라고 이야기합니다. Henok hidup di selama bumi ini, dia selalu berkenan di hadapan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. 그리고 그가 하늘로 올려진 것을 옮겨졌다라고 이야기합니다. Dia sepertinya dipindahkan ke surga. 옮겨간 에녹은 저 하늘에서 어떻게 살았을까요? Apa kira-kira Henok hidup setelah dipindahkan ke surga? 이 땅에서 그리했던 것처럼 하나님을 기쁘시게 하면서 살아냈을 겁니다.
Bukan hanya dia menyenangkan hati Tuhan di bumi ini, tapi di surga pun dia bisa menyenangkan hati Tuhan. 이 땅에서 그리했던 것처럼 하나님 앞에서 저 하늘에서 하나님께 찬양과 영광을 돌리며 기쁘시게 하는 삶을 살고 있습니다. Seperti di bumi ini dia memuji dan bersukacita di dalam Tuhan, tetap sama di surga pun dia hidup demikian. 계속하여 하나님을 예배하고 찬양하는 그 모습을 하늘의 예배자로 살고 에녹은 있다고 이야기합니다. Henok sebagai seorang penyembah yang berkenan terhadap Tuhan, selalu memuji kebesaran Tuhan. 이 땅에 있을 때에도 그랬을 것이고 하나님을 기쁘시게 하는 예배자로 살다가 주의 나라로 옮겨져서도 하나님을 기쁘시게 하는 자로 에녹은 살고 있습니다. Henok bukan hanya di bumi saja, tapi di surga pun dia hidup sebagai worshiper yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. 그래서 교회는 예배의 공동체가 되어야만 합니다. Oleh karena itu gereja merupakan komunitas yang selalu menyembah kepada Tuhan. 다른 무엇보다도 예배가 중심에 서 있어야 합니다. Jadi pusat berbagai kegiatan aktivitas gereja adalah ibadah atau menyembah kepada Tuhan. 저희 연합교회는 주일 1부, 2부 예배가 있습니다. Gereja kami ada ibadah pertama dan kedua di hari Minggu. 예, 그리고 수요일은 오전에 예배가 Di 있고요. hari Rabu ada ibadah siang hari. 금요일엔 저녁 기도회가 있습니다. Hari Jumat ada ibadah malam, doa malam. 그리고 저희는 매일 아침에 새벽 예배가 새벽 4시 50분에 있습니다. Gereja kami ada doa pagi setiap hari mulai jam 4.50 pagi. 새벽 예배가 있습니까, 목사님? Ada di sini doa pagi? 하루 사트. 일주일에 한 번이요. 예, 예. 아, 부럽습니다. Dia begitu tertarik kata. 네. 물론 예배의 숫자가 전부는 아닙니다. Tentu berapa banyak yang hadir ibadah itu tidak akan menentukan satu nilai tersendiri. 그렇지만 예배가 성도를 하나님과 함께 동행하게 하는 데에 매우 중요하다는 것은 변하지 않는 진리입니다. Tapi peranan ibadah kepada Tuhan akan memperkuatkan hidup kita yang bergaul dengan Tuhan. 우리가 삶을 살면서 내 마음으로 죄를 짓고 또 하나님의 방법에서 멀리 있다가도 예배를 통하여 하나님의 말씀을 통하여 다시 돌아올 수 있기 때문입니다. Manusia yang penuh dengan kelemahan sering kita digodain, dicobain dengan hidup sehari-hari. Justru saat kembali menyembah kepada Tuhan, kita bisa menyadari dan kita kembali berlutut di hadapan Tuhan. 하나님과 동행한다면 분명히 예배의 삶이 있어야 합니다. Salah satu bukti seorang yang bergaul dengan Tuhan adalah dia hidup penuh dengan beribadah di hadapan Tuhan. 그것이 하나님과 동행하는 삶이며 하나님을 기쁘시게 하는 삶입니다. Justru itulah yang memperkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. 아멘. 세 번째인데요. Yang ketiga, 동행한다는 것은 하나님께서 허락해 주신 천국을 소망하는 것입니다. hidup bergaul dengan Tuhan berarti hidup yang selalu mengharapkan pada waktu kita hidup bersama di surga. 우리 유다서 1장 14절에서 15절은 에녹에 했던 일들을 이렇게 설명하고 있습니다. Di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sama 15 dijelaskan tentang riwayat hidup Henok di bumi ini. Saya coba baca ya. Henok anak Adam yang ketujuh juga bernubuat tentang orang-orang ini dengan mengatakan, sesungguhnya Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya untuk menghakimi semua orang dan menghukum semua orang fasik. Karena segala sesuatu yang telah mereka lakukan dengan tidak saleh. Supaya dapat menghukum orang-orang berdosa yang tidak saleh, karena perbuatan mereka yang tidak saleh dan karena semua kata-kata kasar yang mereka ucapkan terhadap Tuhan. 에녹은 당시의 세상을 바라보면서 그 타락한 세상을 바라보면서 곧 심판이 닥칠 것을 알았습니다. Henok ketika dia melihat dunia yang penuh dosa, dia merasakan tidak lama lagi dunia ini akan dihakimi oleh Tuhan. 그리고 그 심판의 날을 소망하면서 사람들에게 경고했습니다. Henok memperingatkan kepada manusia bahwa tidak lama lagi Tuhan akan menghakimi dunia yang penuh dosa.
죄와 타락을 지적했고 하나님의 심판을 사람들에게 알렸습니다. Henok menunjukkan dosa manusia yang begitu keji dan akan menghadapi penghakiman dari Tuhan. 하나님과 동행하는 성도의 삶은 당연하게도 그 구원의 감격에 기뻐하고 감사하는 삶입니다. Salah satu bukti bahwa dia hidup bergaul dengan Tuhan adalah hidup dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan dengan Tuhan. 우리가 얻을 그 구원에 관하여서 그 믿음의 눈으로 그것을 바라보며 하루하루를 사는 것입니다. Karena kita hidup walaupun di dunia ini sebagai musafir, tapi kita mengharapkan sesuatu, pengharapan yang kokoh di sorga. 그러나 동시에 그것을 누리지 못하는 세상을 바라보면서 가슴 아파하는 그 애절함이 있어야 합니다. Dan sambil itu kita harus punya beban terhadap orang-orang hanya hidup di dunia dengan hanya menikmati sekitar dunia. 아직까지 구원이 없는 이 세상을 향하여서 하나님의 마음을 품어야 합니다. Jadi kita harus memiliki beban hati Tuhan Yesus terhadap manusia-manusia sedang menuju ke neraka. 성도로 이 땅을 사는 것은 어려운 일입니다. Oleh karena itu kita hidup sebagai seorang anak Tuhan tidak mudah, banyak tantangannya. 그날을 천국이 올 그날을 소망하며 오늘을 사는 것은 어려운 일입니다. Kalau kita hanya memiliki pengharapan satu masa yang kita ketemu Tuhan di surga, itu memang perjuangan yang kita hadapi. 에녹처럼 이 세상을 향하여서 경고하지만 사람들은 듣지 않습니다. Kadang-kadang kita memberitakan Injil kepada manusia-manusia hidup dalam dosa, mereka tidak memberi tanggapan yang positif. 우리의 영원한 소망이신 예수님을 증거하고 천국을 이야기해도 사람들이 비웃기도 합니다. Kadang-kadang kita menyampaikan tentang Kristus sebagai juru selamat kita, tapi mereka kadang-kadang seperti ya menghina, kadang-kadang mempertawarkan. 그럼에도 우리는 그것을 믿고 소망하며 오늘을 사는 것입니다. Walaupun demikian banyak tantangan dari dunia, tetap kita memiliki iman, pengharapan di surga. 주님 오실 그날까지 그 믿음을 잃지 않고 천국을 소망하며 사는 것입니다. Kita tetap memegang iman terhadap pengharapan yang kekal sambil berjalan bersama dengan Tuhan. 천국을 미래를 소망하는 자들은 오늘을 이겨낼 승리할 힘을 얻습니다. Kalau kita mendapat kekuatan baru terhadap iman, terhadap pengharapan, justru di situ kita dapat kekuatan untuk hidup sehari-hari. 그것이 복음의 힘이며 최후 승리를 믿는 자들의 힘입니다. Itu merupakan satu kekuatan untuk mempertahankan iman kita di tengah-tengah dunia ini. 우리는 그 힘으로 오늘을 주님과 동행할 수 있습니다. Oleh karena itu kita tetap menikmati bergaul bersama dengan Tuhan. 결론인데요. Sebagai kesimpulan, 주님과 동행한다는 것은 오늘 내게 주신 그 구원을 기뻐하고 예배하는 것입니다. apa arti hidup bergaul dengan Tuhan? Selalu mengucap syukur dan menyembah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. 그리고 그 복음을 우리 주변에 널리 전파하고 생명을 낳는 것입니다. Dan kita menyebarkan kepada orang-orang yang sekitar kita tentang Injil kebenaran. 언제까지 우리가 그 일을 합니까? Sampai kapan kita lakukan hal 주님 itu? 오실 그날까지 하는 것입니다. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. 바라기는 우리 사랑하는 연합교회와 또 우리 개깎아 라자왈리교회와 개깎아의 모든 교회들과 함께 주님과 동행하는 공동체로 서 나아가기를 소망합니다. Saya sangat berharap Gereja GKK Raja Wali bersama dengan Gereja Union Church untuk persatuan dapat melayani bersama-sama sambil menikmati pergaulan dengan Tuhan Yesus. Amin. 그 최후의 승리의 날에 우리가 함께 주님을 예배하기를 소망합니다. Satu hari kelak ketika Tuhan datang kedua kalinya atau kita bersama-sama menyembah Tuhan satu hari kelak di surga. 아멘. 함께 기도하겠습니다. Mari kita berdoa bersama-sama.